Assalamu alaikum everyone. Myself Danish Hussain. Welcome to the Living Word. उम्मीद कयां थो सभु ख़ुशि ऐं आबाद हूंदा। अॼु इलाही इम्पोर्टेंट टॉपिक आहे जेको तक़रीबन एमडी कैट जे हिसाब सां हर दफ़े हिट कंदो आहे ऐं यकीन रखो ही तमामु ईज़ी ऐं कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आहे। यादि रहे असांजे बुक्स में ही एतिरो डिटेल में डिस्कस न आहे थियल। असांजे बुक्स में डायरेक्टली टारगेट थियल आहे टी लिम्फोसाइट्स ते ऐं टी हेल्पर टी सेल्स ते। ठीकु आहे पुट, पर अॼु मां कोशिशि कई आहे त हिनखे सिंप्लीफाए करे तव्हांखे जा अदर साइड सम्झायां जीअं तव्हांखे प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिली सघे। यादि रहे पुट, HIV असां पढ़ी आया हुआसीं, स्ट्रक्चर ते बि ॻाल्हाए आया हुआसीं, एड्स जो इंट्रोडक्शन पढ़ियोसीं। सभ खां घणे मां घणा जेके क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि उहे ईंदा आहिनि लाइफ साइकिल ऑफ HIV। यादि रहे बाबा, HIV जी लाइफ साइकिल ॿिनि सेलनि ते मुश्तमिल आहे। सभ खां पहिरियां मैक्रोफेजिस जेके वॾो रोल प्ले कंदा आहिनि बाय ईटिंग ऑफ एनी पैथोजेंस ऐं इलाही स्ट्रॉन्ग हूंदा आहिनि, इम्यून सिस्टम जो हिसो आहिनि। ॿिया आहिनि असांजा टी सेल्स। ठीकु आहे पुट, नज़र न पियो अचे। ठीकु आहे, ॿिया आहिनि असांजा टी सेल्स। हिन ॿिनि सेल्स ते मुश्तमिल करे थी लाइफ साइकिल ऑफ HIV। वजह छा आहे हिन सेल्स ते डिपेंड करण जी? हिन सेल्स वटि रिसेप्टर्स मौजूदु आहिनि जंहिंखे चइबो आहे CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर, हिननि जी CD4 रिसेप्टर्स जी जेका अफिनिटी आहे उहा HIV सां इलाही घणी हूंदी आहे। ठीकु आहे पुट, ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, CD4 रिसेप्टर्स वॾा बेनिफिशियल आहिनि असांजे इम्यून सिस्टम जे लाइ, छो जो सेल टू सेल रिकॉग्निशन कराईंदा आहिनि, अलार्मिंग सिचुएशन में आगाह कंदा आहिनि ऐं ॿी हालत में नुक़सानकार बि आहिनि बाय गिविंग अ प्रॉपर रेस्पॉन्स टू द HIV इंसाननि जे अंदरि उन करे ई असां ते हमिलो कंदो आहे छो जो असां वटि CD4 रिसेप्टर मौजूदु आहे। चैंपियंजी वग़ैरह में छो नथो करे? बिकॉज़ दे डू नॉट पॉसेस CD4 रिसेप्टर्स। असां में उन करे करे थो बिकॉज़ असां वटि CD4 रिसेप्टर मौजूदु आहे। असां हिन CD4 रिसेप्टर खे हटाए नथा सघूं पुट। CD4 रिसेप्टर जो मतिलबु छा आहे? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन जो फुल फॉर्म जेको आहे क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ॿ रिसेप्टर ॿिया बि आहिनि जेके मां तव्हांखे अॻिते सम्झाईंदुमि। सुभाणे केरु पुछे वाई HIV ओनली इम्पैक्ट ह्यूमन्स, सिंपल चइजो त बिकॉज़ असांजे इम्यून सिस्टम जे अंदरि टी सेल्स में ऐं मैक्रोफेजिस में हिकिड़ा रिसेप्टर्स मौजूदु आहिनि जेके चइबो आहे क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएट रिसेप्टर्स या CD4 रिसेप्टर्स। उन्हनि जी HIV सां अफिनिटी ज़्यादा हूंदी आहे। ठीकु आहे पुट, ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रहे, HIV जेको आहे डायरेक्टली अंदरि वञी लाइफ साइकिल स्टार्ट न आहे कंदो बाबा। उनजा कुझु उसूल आहिनि, कुझु तरीक़ा आहिनि। उसूल ऐं तरीक़ा सम्झाईंदमि, उन्हनि खे तव्हां आराम सां सम्झो ऐं उन्हनि ते ज़्यादा फोकस रखे। जेके मेन स्टेजिस आहिनि, स्टेप्स आहिनि, उहे हीअ ई आहिनि। ठीकु आहे पुट, चाहे उहे मैक्रोफेज जे हिसाब सां हुजनि या चाहे टी सेल्स जे हिसाब सां हुजनि। सभ खां पहिरियां जेको स्टेप आहे उहो आहे अटैचमेंट। यादि रहे, अटैचमेंट जी ज़िमेदारी जेका HIV जी हूंदी आहे उहा हूंदी आहे स्पाइक्स जी। मां स्ट्रक्चर में तव्हांखे पढ़ाए आयो हुयमि स्पाइक्स कहिड़ा, 120 GP120 स्पाइक्स ऐं 41। ठीकु आहे पुट, असां हिन कंबाइनली 120 चई सघूं था। इहे स्पाइक्स छा कंदा आहिनि? जिथे बि हिननि खे रिकॉग्नाइज़ेशन जे ज़रिए CD4 रिसेप्टर मिलियो हू हुन सां अटैच थी वेंदा। जॾहिं इहे अटैच थी वेंदा CD4 रिसेप्टर जी मदद सां त इन फिनोमेना खे छा चइबो आहे? अटैचमेंट ऑफ HIV वायरस। त मां हिते इहा ई ॻाल्हि लिखी आहे, द HIV वायरस बाइंड्स टू द होस्ट सेल ऑफ CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द HTC, होस्ट टी लिम्फोसाइट सेल। ठीकु आहे पुट, हाणे यादि रहे जंहिं ज़रिए सां ही अटैच थियो आहे उहो ज़रियो आहे CD4 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएट रिसेप्टर। उन खां पोइ ॿियो अमल स्टार्ट थी वेंदो। अटैचमेंट जंहिंजे करे थी आहे उहा थी आहे CD4 रिसेप्टर जे करे। ॿियो जेको अमल आहे उहो आहे फिजन। फिजन जेको आहे एंडोसाइटोसिस जी मदद सां थींदो आहे। एंडोसाइटोसिस छा आहे बाबा? जॾहिं सेल को सॉलिड पार्टिकल पंहिंजे अंदरि इनगल्फ करे उनखे छा चइबो आहे? एंडोसाइटोसिस। असां डायग्राम में पढ़ंदासीं, परेशान न आहे थियणो। यादि रहे, एंडोसाइटोसिस या फिजन जे ज़रिए जेका एंडोसाइटोसिस थींदी आहे उनजे अंदरि ॿियो नालो छा आहे? रिसेप्टर यूज़ कंदा जेके चइबो आहे CCR5। यादि रहे पुट, जेका इनगल्फिंग ऑफ नालो छा आहे फिजन ऑफ HIV वायरस आहे
उहा हिकिड़ो ॿियो रिसेप्टर कराईंदो आहे ऐं अटैचमेंट ॿियो रिसेप्टर कराईंदो आहे। जेको रिसेप्टर अटैचमेंट कराए थो होस्ट सेल सां HIV वायरस जी उनखे चइबो आहे CD4 रिसेप्टर। जेको रिसेप्टर फ्यूजन कराए थो HIV के अंदर इनगल्फ कराए थो उन रिसेप्टर खे चइबो आहे CCR5। ये ॻाल्हि भाई यादि रखिजो, ठीकु आहे पुट। हाणे फ्यूजन छा आहे? द HIV फ्यूज इनटू द होस्ट सेल with the cell membrane take itself with the enzyme protease and RNA। याद रहे ही पंहिंजे अंदर जॾहिं होस्ट सेल जे अंदर इन थींदो आहे त पंहिंजे कैप्सिड वग़ैरह खे डीकोड करे छॾींदो आहे। पाण सां गॾु सिर्फ़ु RNA खणंदो, कुझु एंजाइम्स खणंदो ऐं प्रोटीन खणंदो। इन प्रोसेस खे छा चइबो आहे? फ्यूजन चइबो आहे। ऐं फ्यूजन कहिड़े रिसेप्टर जी मदद सां थी आहे? CCR5 जी मदद सां थी आहे, ठीकु आहे पुट। ऐं जंहिं सिस्टम प्रोसेस जे ज़रिए फ्यूजन थी आहे उनखे छा चइबो आहे? एंडोसाइटोसिस, ठीकु आहे पुट। त सुभाणे केरु सवाल करे त होस्ट सेल जे अंदरि वायरस कहिड़ी प्रोसेस जे ज़रिए अंदरि ईंदो आहे, तव्हां छा चवंदो? एंडोसाइटोसिस। ऐं केरु पुछे हुनमें रिसेप्टर कहिड़ो इन्वॉल्व हूंदो आहे, तव्हां छा चवंदो? CCR5, ठीकु आहे पुट। इहे ॿ ॻाल्हियूं क्लियर थी वियूं, अटैचमेंट ऐं फ्यूजन। ही इलाही इंपॉर्टेंट टॉपिक आहे पुट, डायग्राम में सभु सम्झाईंदो आहे। हाणे उन खां पोइ इलाही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू, इलाही इंपॉर्टेंट प्रोसेस शुरू थी वेंदो आहे। इलाही इंपॉर्टेंट प्रोसेस कीअं? रेट्रोवायरस सुञाणियो वेंदो आहे पंहिंजी ट्रिक जे हिसाब सां। उन्हनि में इलाही ट्रिकूं हूंदियूं आहिनि। छा कंदो? जेका RNA ही खणी आयो आहे अंदरि पाण सां गॾु उनखे DNA में कन्वर्ट कराईंदो। छा कराईंदो? DNA में कन्वर्ट कराईंदो। ऐं जॾहिं RNA मां DNA ठहे उन DNA खे चइबो आहे कॉम्प्लीमेंट्री DNA। त ही छा कंदो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम जी मदद सां जेको ही अंदरि RNA खणी आयो आहे, ही जेको अंदरि RNA खणी आयो आहे पुट, ही RNA सिंगल स्ट्रैंड आहे, इनखे कन्वर्ट कराईंदो डबल स्ट्रैंड DNA में, डबल स्ट्रैंड DNA में। ऐं जंहिं एंजाइम सां मदद सां कराए थो उनखे चइबो आहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम, ठीकु आहे पुट। त रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन छा आहे? inside the host cell HIV RNA convert into the complementary DNA by the help of enzyme called reverse transcriptase। जॾहिं HIV होस्ट सेल जे अंदरि ईंदो, छा कंदो? होस्ट सेल जे अंदरि ईंदो त पंहिंजे एंजाइम खे एक्टिवेट कराईंदो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस छा कंदो? जेको सिंगल स्ट्रैंड RNA आहे उनखे कन्वर्ट कराईंदो कॉम्प्लीमेंट्री DNA जेको डबल स्ट्रैंड थी वेंदो। इहो तव्हांजो टियों स्टेप पूरो थी वियो जंहिंखे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चइबो आहे। अटैचमेंट खां पोइ फ्यूजन ईंदो, फ्यूजन खां पोइ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हाणे हिकिड़ी कहाणी शुरू थींदी आहे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन छा हूंदी आहे? हिते वरी ॿियो एंजाइम यूज़ थींदो आहे, इंटीग्रेस। छा? इंटीग्रेस। उहो छा कंदो आहे? जेको होस्ट जो DNA आहे, जेको कॉम्प्लीमेंट्री DNA आहे, उनखे रस्तो ॾेखारींदो आहे त बाबा हाणे तूं अचु न्यूक्लियस जे अंदरि त असली कमु शुरू कयूं। जॾहिं उहो जेको वायरस जो DNA आहे, कॉम्प्लीमेंट्री DNA जेको ठहियो आहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जी मदद सां, उहो ईंदो आहे न्यूक्लियस जे अंदरि होस्ट सेल्स सां इंटरेक्शन करणु। पोइ हू छा कंदो आहे? होस्ट सेल जेको होस्ट DNA आहे उनजा जेके चार्जिस आहिनि या जेको कमु करण जा तरीक़ा, सलाहियतूं, ख़ुसूसियातूं आहिनि, उहे सभु उनखां वठी छॾींदो आहे। पोइ छा कंदो आहे? सॼे सेल खे कंट्रोल केरु कंदो आहे? कॉम्प्लीमेंट्री DNA। कॉम्प्लीमेंट्री DNA छा आहे? HIV वायरस जे RNA मां जेको असां DNA ठाहियो आहे। जॾहिं हाणे इंटीग्रेशन में छा थींदो? जॾहिं इंटीग्रेस एंजाइम हेल्प HIV DNA टू एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट DNA टू टेक चार्ज ऑफ होस्ट जीनोम। जॾहिं पुट सिंपल एज दैट, जॾहिं कॉम्प्लीमेंट्री DNA जेको HIV जो आहे उहो छा कंदो? न्यूक्लियस जे अंदरि ईंदो ऐं पंहिंजे जेको ओरिजिनल DNA आहे सेल जो, मैक्रोफेजिस जो, उनखां चार्ज वठंदो ऐं सॼो जेको कंट्रोल आहे उहो कॉम्प्लीमेंट्री DNA पाण कंदो, ठीकु आहे पुट। उनखां पोइ प्रोसेस स्टार्ट थी वेंदो आहे रेप्लिकेशन। यादि रहे इंटीग्रेशन जेको आहे इंटीग्रेस एंजाइम कराईंदो आहे। इंटीग्रेस एंजाइम help in the integration of complementary DNA and DNA of host cell, ठीकु आहे पुट। रिप्लिकेशन छा आहे? सिंपल आहे। हाणे जॾहिं ही चार्जिस हासिल करे छॾींदो आहे इंटीग्रेस एंजाइम जी मदद सां, ओरिजिनल DNA खे हटाए करे HIV जो DNA कमु कंदो, जेको रेट्रोवायरस मां कन्वर्ट थियो आहे, उहो छा कंदो? इलाही सारियूं RNA जूं कॉपीज़ ठाहींदो ऐं उन सां गॾु गॾु वायरल प्रोटीन ठाहींदो।
सर वायरल प्रोटीन छो? मूं चयो पुट हू पंहिंजा कैप्सिड वग़ैरह छॾे आयो आहे, पोइ हिते डिकोडिंग करे आयो आहे, हाणे उनखे कैप्सिड वग़ैरह वापसि ठाहिणो आहे जीअं नया हिकिड़ा वायरस ठहनि, उन्हनि जे बाक़ाइदे प्रोटेक्टिव लेयर हुजे। त रिप्लिकेशन में छा थींदो? Now HIV can produce new copies of HIV protein and RNA to make more HIV. जॾहिं रिप्लिकेशन थींदी त जेको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आहे उहो छा कंदो? इलाही सारा प्रोटीन ठाहींदो, जेके प्रोटीन अॻिते वञी करे हिकिड़े नए कैप्सिड खे असेंबल कनि ऐं उन नए कैप्सिड जे अंदरि हिकिड़ो आरएनए हुजे जेको हिकिड़ो नओं इमेच्योर HIV प्रोड्यूस कराइनि। त इन प्रोसेस खे छा चइबो? रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन खां पोइ स्टार्ट थींदो आहे असेंबल। असेंबल सिंपल आहे पुट, जेके प्रोटीन ठहिया आहिनि, जेके प्रोटीन वग़ैरह ठहिया आहिनि उहे छा कंदा? आरएनए जे अंदरि चौधारी कैप्सिड प्रोवाइड कंदा सेल जी सरफेस ते, ठीकु आहे पुट, ऐं उन मां असांखे हिकिड़ो इमेच्योर HIV मिलंदो। छा मिलंदो? इमेच्योर HIV। त असेंबल में छा थींदो? असेंबल में इमेच्योर HIV जी बनावट थींदी। कीअं बनावट थींदी? छो जो जेका डिकोडिंग थी वई हुई कैप्सिड जी होस्ट सेल में अचण खां पहिरियां, उन कैप्सिड खे वापसि रीअसेंबल कंदा ऐं आरएनए जो चौधारी हिकिड़ो कैप्सिड ठहंदो। जॾहिं ही असेंबलिंग खां पोइ पंहिंजे अंदरि बडिंग कराईंदा, त बडिंग जे दौरान ही छा कंदा? सेल खां ॿाहिरि निकिरी ईंदा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। जॾहिं ही सेल खां इहे ॿाहिरि निकिरी ईंदा बाबा, ही सेल खां इहे ॿाहिरि निकिरंदा त पाण सां गॾोगॾु एक्स्ट्रा लेयर खणी ईंदा आहिनि, जंहिंखे छा चइबो आहे? इनवलप। त तव्हांखे ख़बर हाणे पइजी वई हूंदी त HIV जे अंदरि इनवलप कीअं मिलंदो आहे? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। जॾहिं हू असेंबल खां पोइ पंहिंजे पाण खे सेल खां अलॻि कंदो आहे। जॾहिं ही सेल खां अलॻि कंदो त असांखे हिकिड़ो मैच्योर ऐं प्रॉपर HIV मिलंदो, जेको हींअर इन्फेक्शन करण जे लाइ तयारु आहे। हाणे इन सॼे सिस्टम खे तव्हां हिन डायग्राम में सम्झंदो, तव्हांखे तमामु ईज़ी सम्झ में अची वेंदो, उमेद कयां थो बाबा, ठीकु आहे। तव्हांखे ही 7 ई स्टेप सम्झ में अची विया। अटैचमेंट छा हूंदी आहे, फिजन छा हूंदो आहे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस छा हूंदी आहे, रिप्लिकेशन, ठीकु आहे पुट, असेंबल ऐं बडिंग। दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। सफ़ा आसान आहिनि, बिलीव रखो, सम्झ में अची वेंदो। हिकिड़ो ॿ दफ़ा लेक्चर ॿुधंदो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। शयुनि खे नोट कयो बाबा। हाणे अचो डायग्रामेटिकली सम्झो। सभ खां पहिरियों स्टेप छा हुयो पुट? सभ खां पहिरियों स्टेप हुयो अटैचमेंट। ही आहे HIV वायरस, ही आहिनि हुन जा स्पाइक्स जेके अटैच थियल आहिनि CD4 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएट रिसेप्टर सां। जॾहिं ये अटैच थी वेंदा त इन प्रोसेस खे छा चइबो? अटैचमेंट ऑफ HIV वायरस विथ होस्ट सेल बाय द हेल्प ऑफ CD4 रिसेप्टर। जॾहिं इहो अटैच थी वेंदो त इते हिकिड़ा ॿिया रिसेप्टर ईंदा जेका इन HIV वायरस खे फर्दर रस्तो ॾेखारींदा, जंहिं रिसेप्टर खे छा चइबो आहे? CCR5। CCR5 रिसेप्टर छा कंदो? फिजन जो प्रोसेस कराईंदो। त हिते जेको तव्हांजो अची वियो आहे HIV वायरस अटैच थी वियो आहे, उनखे अंदरि रस्तो ॾेखारींदो एंडोसाइटोसिस जी मदद सां। जॾहिं उहो अंदरि ईंदो त पंहिंजे कैप्सिड खे डिकोड कंदो, पंहिंजे कैप्सिड खे वापसि हटाए छॾींदो ऐं सिर्फ़ु उनजो RNA ऐं कुझु प्रोटीन इंजाइम्स अंदरि ईंदा। जॾहिं कुझु प्रोटीन इंजाइम्स अंदरि ईंदा त एसि ताईं तव्हांजो फिजन वारो प्रोसेस पूरो थी वियो। फिजन वारे प्रोसेस में कहिड़ो रिसेप्टर मदद कई? CCR5, ठीकु आहे पुट। हाणे हिते RNA पियो आहे ऐं कुझु इंजाइम पिया आहिनि। हाणे हिते कुझु इंपॉर्टेंट इंजाइम पिया आहिनि। कहिड़ा कहिड़ा? नंबर 1 आहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड प्रोटीएस, 3 नंबर ते इंटीग्रेस। These are the enzymes that are helpful for the life cycle of HIV। हाणे हिते जेको एंजाइम कम ईंदो उहो ईंदो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। छो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस छा कराईंदो? हिन RNA खे कन्वर्ट कराईंदो DNA जे अंदरि। जॾहिं RNA खे कन्वर्ट कराए DNA जे अंदरि त इन प्रोसेस खे चवंदासीं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ऐं जंहिं एंजाइम कराई आहे उनखे चइबो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ऐं हिते जेको DNA ठहियो आहे उहो आहे वायरल DNA पुट। ही DNA आहे HIV जो, HIV जो। इनखे असां हिनखे चऊं था वायरल DNA या कॉम्प्लीमेंट्री DNA। कॉम्प्लीमेंट्री उन करे छो जो ही RNA मां ठहियो आहे, ठीकु आहे पुट। हाणे हेसि ताईं तव्हांजो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन प्रोसेस ख़तमु, 3 प्रोसेस पूरा। हाणे इंटीग्रेशन थींदो। इंटीग्रेशन छा आहे? चौथो स्टेप। उन में ही जेको वायरल DNA आहे इहो ईंदो न्यूक्लियस जे अंदरि। न्यूक्लियस जे अंदरि ही जेको होस्ट सेल जो DNA आहे इन खां कंट्रोल पाण ॾे कंदो, इन जो सभु एक्टिविटीज़ पंहिंजे अंदरि कराईंदो ऐं हिन सॼे सेल खे जेको DNA कंट्रोल कंदो उहो आहे असांजो कॉम्प्लीमेंट्री DNA, जेको असां RNA मां कन्वर्ट कयो आहे।
हाणे ही छा कंदो एस ताईं जेको ही हिन जी पाण में इंटरेक्शन थियो आहे हिन जो कम हिन हासिल कयो आहे इन जे अंदर हिकिड़ो एंजाइम यूज़ थियो आहे जंहिंखे चइबो आहे इंटीग्रेस इहो थियो तव्हांजे स्टेप नंबर 4 में ठीकु आहे पुट इंटीग्रेस छा कयो होस्ट डीएनए जा चार्जेस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए खे ॾेई छॾी हाणे इते थींदो तव्हांजो स्टेप नंबर 5 स्टार्ट जंहिंखे चइबो आहे रेप्लिकेशन हाणे ही डीएनए छा कंदो जेको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आहे या एचआईवी जो डीएनए आहे या वायरल डीएनए आहे इहो इलाही सारी कॉपीज ठाहींदो रेप्लिकेशन जो मतलब छा आहे टू मेक कॉपीज छाजू कॉपीज ठाहींदो हिकिड़ो एचआईवी प्रोटीन जो ॿियो आरएनए जूं कॉपीज प्रोटीन उन लाइ छो जो कैप्सिड ठाहिणो आहे आरएनए उन लाइ छो जो असांखे ॿिया मैच्योर नालो छा आहे एचआईवी ॿिया ठाहिणा जीअं अॻिते वञी उहे टी सेल खे इन्फेक्ट करे सघनि ठीकु आहे पुट हाणे रिप्लिकेशन खां पोइ असांजो 5 नंबर स्टेप कहिड़ो ईंदो 5 नंबर स्टेप ईंदो असेंबल करणु हाणे हिते सेल जी सरफेस ते हे न्यूक्लियस मां ॿाहिरि निकिरी आहे हिते सेल जी सरफेस ते वापसि कैप्सिड वापसि ईंदो ठीकु आहे पुट कैप्सिड वग़ैरह त ही हिकिड़ा इमेच्योर एचआईवी ठही वेंदा इमेच्योर एचआईवी ठहण खां पोइ ही छा कंदा एक्सोसाइटोसिस जी मदद सां बड ऑफ कंदा सेल जे ॿाहिरां जॾहिं सेल जे ॿाहिरां बड ऑफ कंदा त उते हिकिड़ो ॿियो प्रोटीन हेल्प कंदो जंहिंजो नालो आहे प्रोटीएस उहो प्रोटीएस छा कंदो इन्हनि खे हिकिड़ी मैच्योर फॉर्मेशन ॾींदो एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर एचआईवी हाणे इहे मैच्योर एचआईवी प्रॉपरली तयार आहिनि इन्फेक्शन प्रोवाइड करण जे लाइ इन्फेक्ट करण जे लाइ हीउ जेको सॼो सिस्टम हुयो इहो सॼो सिस्टम तव्हांजो थियो आहे मैक्रोफेज जे अंदरि ऐं हिन में मैक्रोफेज ते को बि नुक़सानु न आहे थींदो बाबा हिन में मैक्रोफेज एज़ अ फैक्ट्री कमु कंदा आहिनि माना वायरस पंहिंजो पाण खे जिथे तयारु कंदो आहे प्रिपेयर कंदो आहे उहो मैक्रोफेज जे अंदरि कंदो आहे पर हुन में मैक्रोफेज खे नुक़सानु न आहे ईंदो छो जो मैक्रोफेज इलाही स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूबीसी आहे ठीकु आहे पुट हाणे जेके ही हिते ठही विया आहिनि एचआईवी मैच्योर हाणे इहे छा कंदा इहे अॻिते वञी करे हक़ीक़ी टी सेल्स ते इम्पैक्ट आणींदा काथे हाणे हेॾा मां टी सेल ठाहियो आहे साॻियो प्रोसेस थींदो बाबा अटैचमेंट फिजन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस सॼो साॻियो थींदो इन करे मूं हुते डायग्राम न आहे आंदो हाणे हिते जेको आहे अगेन अटैचमेंट थींदी एचआईवी जी एचआईवी जी अटैचमेंट छा था थींदी CD4 रिसेप्टर सां CD4 रिसेप्टर ठीकु अटैच थी वियो पोइ इहो जेको अंदरि ईंदो न हिते जेको अंदरि ईंदो ठीकु आहे पुट हिते अंदरि अचण जे लाइ हिन वटि जेको रिसेप्टर हूंदो उहो हूंदो CCR4 हुते जेको रिसेप्टर हुयो मैक्रोफेज में जेको हुनखे फ्यूजन कराए पियो उहो हुयो CCR5 ऐं हिते जेको आहे रिसेप्टर उहो थी वियो आहे चेंज सर चेंज छो थियो को त मक़सदु हूंदो मुंहिंजो पुट मैक्रोफेज जे अंदरि इलाही रिप्लिकेशन थी आहे तव्हांखे यादि रहे आरएनए जेको सॉरी एचआईवी जेको एड्स जेको इलाजु कोन्हे को इलाज उन करे न आहे छो जो ही मैक्रोफेज जे अंदरि इलाही सारी म्यूटेशन कराईंदा आहिनि इलाही सारी म्यूटेशन जो मक़सदु इहो आहे त जेके बि आरएनए जूं कॉपीज़ ठाहींदा उहे हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ हूंदियूं उन जेके बेस पेयर आहिनि उहे हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ हूंदा सेम न हूंदा सेम न हुजण जे काज़ जे करे असां हुननि खे का बि प्रॉपर जेको आहे ट्रीटमेंट नथा ॾेई सघूं हुनजो सीक्वेंस चेंज हूंदी आहे हर दफ़े त हींअर हिननि जी सीक्वेंस हिते चेंज थी वई आहे ही जेके मूंखे आरएनए मिलिया आहिनि या एचआईवी मिलिया आहिनि इन सभिनि जी सीक्वेंस चेंज आहे सीक्वेंस चेंज थी त हुनखे रिसीव करण लाइ रिसेप्टर बि चेंज थी वियो हाणे इहे जॾहिं अंदरि ईंदा ही हाणे थी विया आहिनि प्रॉपर एक्टिवेट माना ही हाणे थी विया आहिनि इन्फेक्शियस एचआईवी जॾहिं ही अंदरि ईंदा सेम नालो छा आहे न्यूक्लियस में वेंदा सेम पंहिंजूं कॉपीज़ ठाहींदा हिन दफ़े जॾहिं कॉपीज़ ठाहे ॿाहिरि निकिरंदा त सॼे सेल खे रेप्चर करे छॾींदा जॾहिं सॼे सेल खे रेप्चर करे छॾींदा त हेल्पर टी सेल्स आस्ते आस्ते हुनजो मिक़दार ख़तमु थींदो वेंदो ऐं असां पोइ छा कराईंदा आहियूं असांजे अंदरि पोइ सिम्पटम्स ज़ाहिर थींदा आहिनि जॾहिं असां ब्लड टेस्ट कराईंदासीं उनजे अंदरि असांखे हेल्पर टी सेल्स जो मिक़दार काउंट घटि मिलंदो आहे त सम्झी वेंदा आहियूं त बाबा एचआईवी असांजे अंदरि इंजेक्ट थी चुको आहे जंहिंजी वजह सां असांजे अंदरि एड्स जा सिम्पटम्स ज़ाहिर पिया थियनि ऐं ईअं वञी करे असांजे अंदरि एड्स थींदी आहे यादि रहे बाबा एड्स जो क्यूर छो कोन्हे को छो जो पुट एड्स जे अंदरि जेका हिन जी रिप्लिकेशन थींदी आहे उन्हनि में हिननि जी जेका आहे म्यूटेशन ज़्यादा थींदी आहे इलाही म्यूटेशन कराईंदा आहिनि जीअं हुनजे अंदरि जेके नवां एचआईवी ठहंदा उन सभिनि जी सीक्वेंस मुख़्तलिफ़ हुजे इन करे जो को बि अॼु ताईं इलाजु कोन्हे को पुट उमेद कयां थो ही तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो तमामु ईज़ी टॉपिक आहे सम्झ में न आयो हुजे किथे ग़लती थी हुजे आई एम रियली सॉरी फॉर दैट पंहिंजी दुआउनि में यादि रखिजो अल्लाह हाफ़िज़